Natalunan na naman si Marlon eh. 5, 6, 7, 8. Tuwalya. 1, Dapat siya. 2, 3, 4, Natatabunan ka, Marlon. Ed, urok pa konti. Yan. Yan. 1, 2, 3, Tuwalya na nga pala to. 5, 6, Kasi gumano ka ng 7, konti. 8. 1, 2, 1, 2, 3, Ako, machong-machong. Kebot! 6, Wala ko nakikita kebot din eh. Napagalaw to yung kamay ko. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cha-cha. 1, 2, 3. Palo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini. 1, Oh, yan. Ayan. 4, Kebot. 5, Yan. Marlon, nakita mo si Marlon. Ang ganda ng membot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, si Ed. Oh, ikot ng ikot ng kwento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikot. 1, 2, 5, 6, 7. 8. Kami. 1, 2, 3, 4. Wala. 1, 2, 3, 4. Ikot. Ano ka to? Tuwalya. Akala. Tuwalya na nga pala. Naghanap pala. Okay, towel. Okay. Gini. 1, 2, 3, 4. Sa pa. Hindi ko isa magaganda. 7. Michael Jackson. Michael Jackson. Wow! 4. Tingnan. 1, 2, 3. Pa. 1, 2, 3, 4. Katawan. 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 Oh my God. Pa. Katawan. 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 Oh, katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Five, six, seven. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pang ano, isa pang set. Kayo ulit. Kasi pagkatagal tayo. Kulang eh, kulang. Para kay Ribbon, tsaka kay Puwete. Yan, tama na. Kumbaga, nagmamarcha kami dito. Tama na. Ayan na. Picture na. Mga ganito. Paul Hitler. Tingnan mo, kuna mo picture. Okay? Very good!